Rosewood District. A possible Code 6 vehicle has just been reported heading eastbound past Diamond Park. Units to clear and head up. Got any other info on that? Hey, do your thing. Hey, do your thing. Hey, do your thing. Hey, do your thing. Hey. Hey, do your thing. Hey, do your thing. Hey, do your thing. Hey, do your thing. Fresh out the house, got the beat on suicide as I ride up and down Martin Luther King Drive. Standing tall, looking down on the blocky boys. Hey, it's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Later. $120 na. Andito ako sa Villapugo. May nakita akong bata. Anong pangalan ko? John Michael John Michael Pedroso. Pedroso. Yung real account ko, J.M. Freden Valdez. Oh, hindi ko kayo pinilit ha. Kayo yung nagpapilit dito. Nananahimik ako. Oh, fist bump. Kanang daw yung account niya daw. Ilagay ko yung Facebook ko dyan. Oh, sila na nagsasabi. Ay, lalagay ko. Pati ako. Oo. Pati ako tito. Wait lang. Ganito lang gagawin nyo nukan guys. Ilagay nyo J.M. Freden. Hawakan mo. Ganyan lang. Hindi ko kayo ini-scam ha. Yes. Oh, ako mabait akong tao. Nakatutok yan. Layo mo ante. Oh. Ay, be friend. At friend. Follow me. Yan, montage mo yan. Ganyan, tama yan. Galing ah. Tsura ni ka dyan yung motor. Motor ni Kuya Rice. Punta kayo po dito, guys. Oh, ganyan. Kung ano yung camera, baliktad mo. Ganyan oh. Sige, ganyan mo lang. Ganyan. Oh, ganun mo. Oh. Sige, ganun mo. Yan. Ganyan So, lang. guys, punta kayo po dito, guys. Ganyan mag-vlog. So guys, vlogger po ito guys. Vlogger po ito guys. Ito po si Bart Yoset Mas. Guys, punta kayo po dito guys. Punta kayo po Anong dito. pangalan ng lugar nito? Guys, punta kayo po dito. Bilyabuko. Bilyabuko. Hindi tito, Bilya Pugaw. Ah. Bilya Pugaw. Bilya Buko. Oh, ni sticker ko. Agaramit tayo. Anak, ako pati sticker ta ako kailangan. Nagriga ta. Tinay ko na lang yung siguro nila. Di ka bunjing ka. Sir. Okay na. Tapos na naka-play lang yan. Oh. Oh, ito, stock nyo lang to. Sila na nag-follow. Yan pa, sali ko pa yan. Opo. Oh, sige karot. Ituloy mo nga to. Ganyan mo lang oh, ganyan oh. Ganyan lang. Ako. Magpakilala ka diyan. Ito, pakita mo yung kasama mo. Just rail. Bunjing. Tay, tay. Pero titay bilya po boy. Tagitagit video na. Ati na eh. Nakita yung gita boy. Motor ni Kuya Aris na boy. Kita na eh. Motor ni Kuya Aris. Sa motor na eh. Tayo nyo yung motor mo ita. Tsaka tayo Max. Ganyan, Kuya. Nakakamera eh. Kamera. Action. Yan, yung Kuya Gerald. Ay, Kuya Gerald. Sige nga ta. Ajinaji vlogger. Ito na, hindi Kuya Janjan. Kuya Janjan. Kuya Janjan, nakakamera ka. Ayo. Uy, sublime. Lagi jay, lagi di duwa. Isi tanay. Oh, nandito ko. Nakita lagi yan. Andito na ko. Bunjing bun. Andito na ko.
Hadi. Hadi. Oh. Yan, ni dahilan. Na, dahilan na eh. Sir, suruan pa yung sulat vlog. Sino? Katanay ni Joshua. Ag-upload ka natin video. Ay, agap taon. Ayan, kasi. Taon. Ang bunjing. Ini bunjing. Kamat. Istunan. Di ba nagsakit at yung bakang? Ay, sakit. Kinamit. Naka-play yata? Uwi na titaw. Well, hindi ka lang nagbilbil lang. Prime lang. Tapos nag-vlog ata. Di man eh. Motor sa nag-sahil. Medyo motor na nahilag. Nakagangana na dyan motor na eh. Nagganar. Tanyo, dito ko na. Carbon. Hindi ko may aeroplano tatanaw. Carbon. Tanyo, tatabutso na na eh. Nay. Kilaw. Kilaw, sila butaw. Pag-ikuti ko ito. Hindi na, ikikikot ni Tany. Oh, may natin. Biyakan to. Ikikot ni Tany. Bulbul ata may ating vlogger. Ananagan man, shoutout ka. Joshua. Joshua, Sebastian. Kuya, anak. Oh, hanggang dito na lang. Babay ka ng Rod. Bye, tol. Bye, idol. Bye, idol. Office bomb. Oh, yun isa pa. Yan, hanggang doon na lang. Last one. Dahan-dahan lang, 5 seconds. I-edit ko yun. Lagay ko yung mukha mo. Ang bilis. Hold mo, 5 seconds. Hold mo, ganyan o. Ganyan lang, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na yun. Bye-bye. Tol, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, going gang. Oh, sige.